Je me permets tout d'abord de souligner que plusieurs participants n'ont pas encore ne sont pas encore avec nous, simplement parce qu'ils sont arrivés très tard. Souligner également, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Madame la Secrétaire Générale, distingués invités, que nous sommes particulièrement heureux d'organiser avec le soutien des autorités une grande conférence des ONG qui donne l'occasion de réunir l'ensemble des organisations de la société civile accréditées auprès de la francophonie en amont de la tenue du sommet des chefs d'État et de gouvernement. Un grand succès au regard de l'engouement suscité au sein de notre espace et qui s'est traduit particulièrement sans dossier. Dans le cadre d'un examen minutieux, constructif et exigeant auquel se sont impliqués personnellement la secrétaire générale et l'administrateur, 127 organisations de la société civile dont ont répondu à l'invitation de la secrétaire générale pour participer à cette grande conférence qui s'articulera, comme vous le constatez dans le programme qui vous a été remis, autour de 4 grands temps forts. Tout d'abord, la cérémonie officielle d'ouverture. Մենք բարձր ենք գնահատում եւ կարեւորում ենք ֆրանսիական կազմակերպությունների եւ ֆրանսախոս քաղաքների հետ մեր Chers amis, le plaisir que j'ai Monsieur le Premier adjoint Robert Yerevan, distingués invités, je vais dynamiser la gouvernance de la conférence des ONG pour la rendre plus représentative en raison notamment de la prise en compte et l'implication plus accrue des ONG, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales, et plus interactive, qui sera animée par M. Sébastien Follin, journaliste à TV5 Monde. Ցանկանում եմ ողջունել ներկաներին, ուրախ եմ ձեզ հետ միասին ներկա գտնվել այստեղ եւ մասնակիցը լինել ֆրանկոֆոն հասարակական միջազգային կարևորում եմ հոկտեմբերին կայանալիք ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթաժողովի անցկացումը Երևանում։ Համաժողովը արդյունավետ կլինի եւ նոր հեռանկարներ կբացի համագործակցության համար։ Ուրախալի է միայն Տասնյակ տարիներ էին գործընկերային եւ բարեկամական հարաբերություններ են հաստատված այնպիսի քաղաք Երևանը 1998 թվականից ի վեր ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակը Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության դպրոցներում ու մշակութային Երևան քաղաքը միշտ բաց եւ պատրաստ է համագործակցության համար վստահ եւ բարօրության համար ֆրանկոֆոն տարածք Բարի գալուստ ասելով ներկայացների մեր ջեր քաղաքում արտնավետ Ferrari qui a été empêché en dernière minute et a tenu à faire délivrer son ancien président du comité syndical francophone de l'éducation et de la formation dont je suis. Et je vais en citer quelques-uns des grands chantiers qu'il faudrait mener. Faire sortir de la pauvreté les millions d'êtres humains qui en sont victimes. Arrêter la course folle aux dépenses militaires. Ensemble, votre investissement pour faire de ce sommet une grande réussite est absolument remarquable et international. Mesdames, Messieurs les représentantes et représentants des ONG, des ONG. Monsieur le maire,
Mesdames les ambassadrices, messieurs les ambassadeurs, chers invités, mesdames, messieurs, bonjour, je suis ravi d'être présent ici avec vous pour ce moment d'échange. Société civile arménienne, cette même société civile qui a été très active le printemps dernier au moment de parler de droits des femmes, un vaste sujet, et je vais accueillir donc cette première ONG à chose. Bonjour. Vous l'entendez? Tout va bien? On peut y aller? Très bien. Alors, vous travaillez en particulier sur les questions d'inégalité hommes-femmes dans tout. C'est cela que nous sentons aussi ici et bien à l'œuvre en Arménie. C'est ce que ces jeunes Arméniens et Arméniennes ont tenu à nous dire. Vous représentez